Hello, good morning. So, January 21, 2026, Wednesday. Anja, magkuan na sad may magpa-review, magpa-quiz para sa ilang third quarter examination karong 22 o 23. Ugma, Thursday o Friday. So, muna ilang preparation para ma-familiarize jud nila ang ilang mga test questions. So, karon manghipos ta, diya maghikay sa atong breakfast. So, nakaman naman prepare sa atong breakfast na mana among pagkaon ron na may kanang buttered shrimp, na may pickles, na may saging, na may apple. So, karon tudlay ta sa atong buhok. Mura ta. Bye. Hello, so manimong sudan. Kani, sayang kay 50-50 naman makaon or di. Pila. Ang daghana para bag-iwang. Hello, so nakauli na may ganina nakabit na Hello, nakauli na may. Pag uli na mo, ang mama ni Ate Mika nagpalit og pizza na ang uban gihatag na mo sa usa na mo kauban. Diyan na po toy kadi lansunes daghan may prutas lupig pagkuan merkado. Karon mamumi og sudan di na mi mag-ilis kay basin ngit-ngitan ba. Mura to, bye. Hello! So, nakakita na mig sudanon karong panihapon dito mi sa ilang sawang sa Hinundayan. Then, ipalit mi og minudo nga tag 70. Goods na to namong duha. Diyan na panos, pwede sa mong luto. Mara to, bye! Balik ko na sa nina, guys. Dami nagpala nyo. Vlogger mo, kauban na.